हाय फ्रेंड मु धबल मोर आ गोटे नुआ वीडियो आपन स्वागत जनावि आज भी मो गोटे सांगर आज गोटे नुआ आईफोन आज आइब तो देखी पारे पिला आईफोन आनी पूरा एकाथरे आकड़ विकल मत नाइट शिफ्ट करगले आई तरह आईफोन देवाई किंतु पोलांड रे शॉपिंग मॉल खोलाइनी ए 8टा के 8:46 आउ पिलार मन खाली छन एकानी आउन स्टोरटा ये आईफोन स्टोर खोलाइनी तो आम जाऊँ आईफोन तो आईफोन को माने कौ मॉडल नेले टे भल रहा मैंने कमेंट कर कहतु तो कौ मॉडल ए भल अच्छी आम ए नबू आईफोन कौटा ना है आईफोन 15 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स कि 15 प्रो मैक्स नबू तो बाहर पलु ए चलतु लेट्स गो दुकान माने डायरेक्ट शॉपिंग मॉल भीतर जा दुकान नहीं शॉपिंग मॉल भीतर जा गले मुझे गले विषय कि देखा वीडियो करी फ्रेंड देखी पाते मोबाइल ओपन हो धीरे धीरे मोबाइल ओपन हो हाँ उठे तो देखी पारे कहीं और भल तो से ग्लासटा ये कल मोरा सेम सेम टे देख एपटे भल स्क्रीन टा मन मोड छोट अच्छी भल अच्छे स्क्रीन ग्लासटा पकड़ कह तो सांग मैंने पलि आसलु सब देखिपे आईफोन किणागला ता सहित भी चार्जर किणाला माने एठाकार पैसा 105 टंका माने जे कि 1000 टंका चार्जर गोटे मो सांग सेपटे जाइए ये आने कवर आ कार्ड देखापी कलर आ टोटाल प्राइस You can take video that. नो वीडियो No video. ओके ओके नो वीडियो तो ऐसे स्क्रीन गार्ड वीडियो करने मना कर स्क्रीन लैपटॉप स्क्रीन से चार्जरटा आने कि मिलूनी ये कभर आ तो आई मोबाइल किणागला 3,999 टंका तो कभर मिलूनी बोली कहते आउ गए सब बुझा पड़ो तो ग्लासटा केते टाइम कहूँ हाँ हाँ 200 टाँग आना आना 200 टंका माने एठाकार 200 चिलोटी इंडिया पैसा 4,000 टाँग ग्लासटा नब ग्लासटा 4,000 टाँग आ कौन करिया ये तो आईफोन जी मैंने कम चीप रोचे किंतु ये पैसा से ग्लास शहे 199 टंका 200 टंका तो भिडियो उठो हाँ चलती आपण फोटो उठो हाँ उठे तार फोटो उठे देलानी Bo same cover no. ओपन Nету. Same cover. एक्सक्यूज मी Teraz open procent serwis. Wait. Wait. We must buy and ओके ओके procent service. ओपन करिया नाइ मना करथि Serwis iPhone. यदि वीडियो कॉल उठा घरे मोबाइल किनिया गले किना होची मो मोबाइल किना गलानी खाली खाली मोबाइल किना खोला हो मोबाइल एरा जगे मोबाइल कैश केस एबे गणालानी ए देखि पारते वीडियो दीदी उठले पैसा गणा होची पैसाटा देखि पारते पैसा काउंटिंग करा होची देखो
ପୋଲ 3000 ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କା 7 zloty. 700 discount. 7 rupees. One. Okay. 170. ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ବୋଲି No. Only you give 7 rupees. No discount. 7 rupees only. ସେ 7 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗା। We must have. Masz 93 zł, żeby wydać? No nie mam. I don't have 93 zł. ତ 7 ଟଙ୍କା 7 zł, 107. Oh, after 7 zloty, no problem. You wanted it. Me. ଏଇ ତ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ଦେଉ ନା 7 zloty me give. 100 give. 100 give. 100 give. Ja mam nic 700 tam, bo big. mnie nie było parę dni. ତ ପଇସା 7 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ 7 ଟଙ୍କା ନିଏ ଛାଡ଼େ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି Okay. 2 100. zł. No, you give 100. 100 give, 7 zloty blick. A, dobra. 100 give. ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି 7 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲି ତୁମକୁ Wait. ବ୍ଲିଙ୍କରେ ଛାଡ଼ ଆମ ମୋବାଇଲରୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତ 7 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋବାଇଲ କିଣା ହେଲା ମାନେ 80,000 90,000 ଦେଇ ମୋବାଇଲ କିଣା ହେଲା 7 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲେ 100 200 ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ତୁମକୁ You. କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋବାଇଲ କିଣିଲେ ଭଲ କି ନା ପୋଲାଣ୍ଡରେ ମୋବାଇଲ କିଣିଲେ ଭଲ ଏଇଠି ତ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ 7 ଟଙ୍କା ହେଲେ କେତେ ମୋତେ କଟିବିଟି କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ ଯଦି କିଣୁଥିବେ ବାହାର ଜାଗାରୁ ବୋଲେ ଦେଖିକିରି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କିଣିଦିଏ ମୋବାଇଲ ଆହୁରି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁରୋପରେ ଦୁବାଇରେ କିଣିକି 7 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଦୁବାଇର କଥା ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପରେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବେନି Setek. Dobrze. ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଯେ ମୋବାଇଲଟା କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ